Grabe ning mga utay karon ng pitaka oh. Ay mo kumpiyansa ng mga utog pitaka oh, pastilan. Grabe mga utog pitaka ning tawana. Di basta-basta, hurot atong kwarta ini. Oh, grabe mo ko utog pitaka. Sus, abre yung sipir pitaka. Digin matabang. Langkat yung kuha gina tong kwarta sulod si pitaka ini. Oh, tanawa mali, grabe mo kubi og pitaka ning tawana. Urot yung kwarta oy. Da, grabe mo kuha kwarta ning tawana. Mga utay ka dili basta-basta mo kutik kumpiyansa ninyo pitaka kay. Awas gina yung pitaka dia. Hindi basta-basta mo ko itong pitaka ni tawana. Biliban ako manguhag pitaka ni tawana. Sus. Liad-liad gitahon. Basta makakutog pitaka ni tawana. Grabe, di basta-basta. Kuyaw.